नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी एक वीडियो समस्त को स्वागत। तो फाइनाली आपणकर कर पेपर 3 क्वेश्चन पेपर मिलगला। ठीक अच्छे जी पॉलिटिकल ऑनर्स रे अच्छे तो निहाती भाव में आज वीडियो संपूर्ण से देखिए कारण आपणकर कर पेपर 3 अच्छी आपणकर 28 रे। ठीक अच्छे आसंता 28 रे आपणकर कर पेपर 3 अच्छी तो आप टाइम टेबल देखी ना तो निहाती थोड़े जाई देखीदे। तो बहुत जन डिमांड करते पॉलिटिकल ऑनर्स सर किसी क्लास करंतु। ठीक अच्छे तो मो पाखे माने क्वेश्चन पैटर्न नथिला तो मिलबार टिके लेट हो गला। तो आज मते फाइनली मिल जाइए तेणुक जमा टेंशन नियंतु ना। मु आशा करी आपण मैंने कॉलेज रे निहाती भाव में भलसे पाठ पढ़ुवे है भलसे क्लासेस जाइए। तो जदि जाइना फास्ट रू जदि आप कहे फास्ट मुझे आपन को नॉलेज दे पारि। बट एबे मु जो 1 मार्क 2 मार्क तापर 5 मार्क 8 मार्क माने जते देवाई जाऊे तो 1 मार्क पूरा आंसर देवी। ठीक अच्छे 2 मार्क पूरा आंसर सहित माने एमती बुझेबी। ठीक अच्छे ना तो मो क्लास जब आप अटेंड करेंगे तो निहाती भाव जानीपारे जे मुझे केमती बुझाए। ठीक ना तो 2 मार्क मुझे बुझाए जे डायरेक्टली 5 मार्क लिखला तेणुक वीडियो टिके टाइम दे देख आग को आपंकर एग्जाम अच्छी तो निहाती भाव में मेजर पेपर को जमा केवे बैक लगाइबे ना कारण यहाँ आप कैरियर उपर डिपेंड करे। ठीक अच्छे तो जमा केवे मेजर पेपर को बैक लगाइबे ना। ठीक अच्छे तो देखो ये आप क्वेश्चन पैटर्न है मुझे मो आंसर देनी तेणुक क्वेश्चन पैटर्न आपको देखापी आनी। तो चलो आम डिस्कसन करवा मु एडिटिंग कर देखिपे। सो देखो आपणकर अच्छी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जोटा कि आम ओडिया रे कहि परिबा राजनीति तत्व। ठीक अच्छे ये विषयटी अच्छे आपणकर पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 3 रे। तो आपणकर 28 रे अच्छी परीक्षा है तो 1 मार्क 10 टी आसला तार माने क्वेश्चन प्लस आंसर सहित आम बुझीबा। ठीक अच्छे तो सेक्शन ए देखि पारुथिबे इंग्लिश रे क्वेश्चन अच्छे तापर ओडिया रे क्वेश्चन अच्छे तापर पुणी ओडिया रे आंसर अच्छे इंग्लिश रे आंसर अच्छे तेणुक जमा चिंता करंतु नाही। ठीक अच्छे तो मु केवल ओडिया रे पढ़ुची फिल इन द ब्लैंक्स शून्य स्थान पूरण करंतु निहाती भाव में माने बीडी यूनिवर्सिटी रे आसीबो तेणुक ध्यान दे माने ध्यान सहित देखिकी जिबे। ठीक अच्छे देखो देशों को राजनीति विज्ञान जनक कहते क्या आरिस्टोटल। ठीक अच्छे ये तो भेरी भेरी इंपोर्टेंट आपड़ जेकोसी परीक्षा देवे तो निहाती भाव में प्रश्नटी मन रखिजे। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो राजनीति तत्व रे व्यवहारिकवाद देश देशर उत्पत्ति होता कौ देश ना यूएस जोटा कि आम अमेरिका कही था। ठीक अच्छे केबे लागू होता कौन कहे है थियोरी शब्द ग्रीक शब्द डेस रु आनीत कौट आनीत दिओरिया। ठीक अच्छे दिओरिया रु आनीत भेरी भेरी इंपोर्टेंट अच्छी तेणुक जमा वीडियो देखिकी जी। ठीक अच्छे डी नंबर देखो देशों को राजनीति तत्व रे व्यवहारिकवाद मुख्य प्रवक्ता भाव अभिहित क्या डेविड ईस्टर्न। ठीक अच्छे डेविड ईस्टर्न को माने राजनीति तत्वर व्यवहारिक मुख्य प्रवक्ता भाव में। ठीक अच्छे प्रवक्ता आप जापारे तो तांके कहते हैं सी प्रवक्ता भाव में मुख्य अटंती। ठीक अच्छे डेट ऑफ बर्थ मन रखिए कोर्ट रे थे कौन करुले यहाँ निहाती भाव में पचारि पार तेणुक मन रख माने पढ़ी जी। ठीक अच्छे नेक्स्ट ई नंबर देखो जो तत्व मूलबोध सहित संश्लिष्ट ताकू डेस तत्व कहते। ठीक अच्छे माने आदर्शगत तत्व बोले कहते कि आम मूलभित्तिक तत्व कहीपर। ठीक अच्छे तो मुझे आपको डायरेक्टली पचारि जे आप बुझापी चेष्टा करूँ राजनीति तत्व माने तत्व कौन। ठीक ना आम जिते 2 मार्क पढ़ा निहाती जापर। ठीक अच्छे देखो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखो ये ओडिया लिखा गला देखो उदारवाद व्यक्तिगत डेस एवं सीमित राष्ट्र हस्तक्षेप को समर्थन करें स्वाधीनता एवं स्वाधीनता कौन करें ना आमर जो राष्ट्र हस्तक्षेप को से समर्थन करें। ठीक अच्छे जी नंबर देखो कार्ल मार्क्स। ठीक अच्छे कार्ल मार्क्स डेस तत्व सहित जड़ित मुख्य चिंतितवाद टूक मार्क्सवाद मार्क्सवाद तत्व। ठीक अच्छे मार्क्सवाद तत्व आप मार्क्सवाद पढ़ी थे। ठीक अच्छे तो से मार्क्सवाद तत्व मार्क्सवादी विषय किए न जाने। ठीक ना तो देखो डैश नारीवादी तत्व समाज लिंगगत डैश हासिल करने को लक्ष्य रखे कौटा समानता हासिल रखा सी लक्ष्य रखी थाए। ठीक अच्छे तो एक मारे टी आप डाउट हो बिकज माने ये बई रे प्रश्न ना। ठीक ना यूनिवर्सिटी माने बुलाई बंकाई प्रश्न दिए तेणुक आम कन्फ्यूज हो जाता तेणुक आप बई रे खोजिले तो निहाती मिले किंतु आम टे भलसे बुझार अच्छी पढ़ार अच्छी पाठटी को। ठीक अच्छे
आई नंबर देखो जो राष्ट्र निज नागरिक मानक सामाजिक आर्थिक जन मंगलर जत्न निए ताहाकु डेस राष्ट्र कुआଯାଏ को राष्ट्र जनमंगल राष्ट्र कुआଯାଏ ठीक अछि एटा तो अति सहज अछि हला निज नागरिक मानक तार सामाजिक आर्थिक मंगल जे चाहे जो देश चाहे ताकू हम मंगल राष्ट्र कहि परिबा ना जनमंगल राष्ट्र कारण से जन माने आमे माने ठीक नै बा नागरिक मानक कहि परिबा से नागरिक मानक जेहेतु मंगल करूछि तेणुक आम ताको से देश को जनमंगल राष्ट्र मध्य कहि परिबा ठीक अछि 2 मार्क निहाती पचारिबो जनमंगल राष्ट्र काहा को जाए तो आपण निहाती भाव लिखि दे पारिबे हला जे नंबर देखंदो सूरजर अर्थ आत्मा देश बा निजर शासन कार शासन जोटा कि हम शासन कहि थाउ सेल्फ गवर्नेंस ठीक अछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट हला तो या थिला आपण मानकर 1 मार्क केवल 10 टी मु नेक्स्ट मध्य क्लासेस करिबी ठीक अछि जमा मध्य व्यस्त होंतु नै तो नेक्स्ट क्लास रे मध्य मु 10 टी 20 टी खंडे 1 मार्क पूरा प्रिपरेशन रे आपण मान को पठाइबी एग्जाम देबा पय हला तो एबे हम केते गुडे 2 मार्क नो 9 टी डिस्कशन करबा जा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि मु सहज ही बुझाई देबी जे एसो विषयटी कोन तो आपण 5 मार्क लिखिरे मध्य समर्थ होई जिवे हला देखंदो व्हाट इज पॉलिटिकल्स ठीक आम कहि परबे राजनीति कोन ठीक नै देखंदो राजनीति हेउची एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया ठीक अछि जहा माध्यम रे समाजर लोक माने सामूहिक भाबे निजर शासन व्यवस्था परिचालन करंती ठीक अछि राजनीति कोन आपन डायरेक्टली प्रश्न आसीबो माने राजनीति गोटे एमिति एक व्यवस्था जहा कि ताको हम व्यापक कहि परिबा व्यापक अर्थ बुझुचंदे माने चारिआडे व्यापी जिबा ठीक अछि जेमिति कि सामाजिक प्रक्रिया हो माने माने तार जार माध्यम रे सामाजिक प्रक्रिया माध्यम रे समाजर लोक माने सामूहिक भाबे माने तांको सो इच्छा रे ठीक अछि तो तांको सम्मान न्याय देबारे सामूहिक माने सम्मान भाव रे निजर शासन व्यवस्था को से भाबिबो जे माने आजी माने कि आपण गणतंत्र तो जानि थिबे ना ठीक नै गणतंत्र रे माने समस्तंकर न्याय सम्मान सेमिति नै जे गोटे तार गोटे अलग नियम मोर गोटे अलग नियम प्रधानमंत्री को अलग नियम सेमिति किछि नै हला सेति पई पचारि गला कुआ गला राजनीति होची एक व्यापक जहा कि सामाजिक प्रक्रिया जहा माध्यम रे समाजर लोक माने सामूहिक भाबे निजर शासन व्यवस्था परिचालना करिथांती सामूहिक भाबे शासन व्यवस्था करिथांती हला एतिकी मन रखंदो यार सरकार गठन क्षमता प्रयोग आर्थिक और सामाजिक संबलर बंटन एवं नागरिक मानक मध्य रे उपजुथिबा समस्या और विवाद गुडी को शांतिपूर्ण समाधान सहित जड़ी थाए ठीक अछि माने गोटे सरकार गठन जते बेले होई थाए ना सेते बेले एई गणतंत्र कोन करिथाय ना बा राजनीति कोन करिथाय ना पूरा शांति भाव रे सरकार गठन करिथांती आपण जानि पारुथिबे एबे हम भारत रे जेमति कि बीजेपी सरकार शासन करछन्ती कि नै तो निहाती भाव राहुल गांधी जेमति कि कांग्रेस सिधा विरोधी दल ना चाहिले तांके माने हमला करिथांते ठीक नै तो किंतु ताहा सेमिति होई परिबो नाही तेणुकर कुहा जाय अछि जे ए हम गणतंत्र एक शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था ठीक अछि एटे सरकार गठन रो माने तार क्षमतार प्रयोग आर्थिक आर्थिक आपण जानि परथबे टंका पैसा से सब माने भारत केमती आगो को बढ़िबो सरकार ताहा चाहंती तो जन को 5 लाख टका देले भी हम पाखरे पैसा केबे मध्य सरी न तांता किंतु ताहा चाहंती कि सरकार से सब चाहंती नाही ठीक अछि तो यह समाज रे श्रृंखला बजाय रखिबा पई आवश्यक नीति और नियम को निर्धारित बा निर्धारण करि थाए ठीक अछि तो निहाती भाव में आशा करी राजनीति कौन निहाती भाव में भलसे बुझी पारुथिबे ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्रश्न आमर अच्छे माने वीडियो टिके लंबा हो पारे किंतु मु तो भलसे बुझाइबा चेष्टा करे हला राजनीति तत्वर दुईटी कार्य को उल्लेख कर हम तार तत्वटी कौन जानिबा देखो व्याख्यात्मक कार्य प्रथम होची व्याख्यात्मक कार्य हला नेक्स्ट तांको कहूची दुईटी कार्य को बुझाइबा पई तो व्याख्यात्मक कार्य कौन ना देखो यह समाज रे घटुथिबा विभिन्न राजनैतिक घटना सरकारी व्यवस्था व्यक्तिर राजनैतिक आचरण एवं आईन गुड़ी को श्रृंखलित और वैज्ञानिक उपाय रे व्याख्या करी बुझाई थाए ठीक अच्छे माने राजनीति तत्वर दुईटी कौन अच्छे ना कार्य अच्छे ठीक अच्छे माने बहुत गुड़िया कार्य अच्छी किंतु एटी हमको पचारा जायछि जे तार दुईटी कार्य मुख्य कार्यटी को उल्लेख कर तो देखो गोटे अच्छी व्याख्यात्मक कार्य है जोटा कि कौन करता ना आम समाज रे जिते भी सारा माने घटना घटुची ठीक ना विभिन्न कार्य को चोरी डाकायत माने
କେବେ ତ ଠିକ୍ ରହିହେବ ନାହିଁ ନା। ତ ସେମିତି ଘଟଣା କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣ ହେଉ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉ ସେସବୁକୁ କିଏ ସମାଧାନ କରିଥାଏ ନା ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଦର୍ଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସମାଜ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନତା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଭଳି ନୈତିକ ମୂଳବୋଧ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଦର୍ଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହା ଚାହିଁଥାଏ ଏଇ ଆଦର୍ଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଦର୍ଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କରିବା ତାର ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ତା ପାଇଁ ସମାନତା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ତ ଆମ ସମାଜ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ ଚୋରି ମାନେ ଚୋର ଗୋଟେ ଚୋରି କଲା ଠିକ୍ ନା ତ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଯେ ସେ ଚୋରି କଲା ତ ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବ ତ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଦର୍ଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ସିଏ ଚାହିଁଥାଏ ଯେ ସମାଜ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାଏ ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥାଏ ସମାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ତ ସେଭଳି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାମାଣିକ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ସାରାଂଶ କ'ଣ? ପ୍ରାମାଣିକ ରାଜନୀତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାମାଣିକ ଯେଉଁଟାକି ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ସାରାଂଶ ହେଉଛି କୌଣସି କଳ୍ପନା ଧାରଣା ବିଶ୍ୱାସ ବା ନୈତିକ ମୂଳବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନ ହୋଇ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜନୀତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ସାରାଂଶ ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏମିତିକି ମାନେ କୌଣସି କଳ୍ପନା ଠିକ୍ ଅଛି ଧାରଣା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନୈତିକତା ମୂଳବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନ ହୋଇ ବାସ୍ତବ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ରାଜାଙ୍କ ଶାସନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ହେଉଥିଲା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ନା ତାର କିଛି କଳ୍ପନା ନଥାଏ ତାର ଧାରଣା ନଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ବା ନୈତିକ ନଥାଏ କିଛି ମଧ୍ୟ ତାର ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଭଲ ନ୍ୟାୟ ଜାଣିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ଭାରତ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଆମ ରାଜନୀତିକୁ ମାନେ ଜିତି ପାରିବ। ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଏଠି କୁହାଯାଇଅଛି ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ କରିବ ନା ତ ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମୂଳ ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଧାରଣା ବିଶ୍ୱାସ ନୈତିକ ମୂଳବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନ ହୋଇ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ କିଏ ମଧ୍ୟ କହିବ ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ନା ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ସେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସମାଜରେ କୌଣସି ମାନେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ଆଲୋଚନା ନକରି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟେ ସମାଜ ଅଛି ତ ତାହା ହେବା ଉଚିତ ସେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ଆଲୋଚନା କରିନଥାଏ ସେ କ'ଣ ସମାଜରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଚୋରି ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା ମାନେ ଡକାୟତ ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବେଶୀ ହେଉଛି ତ ତାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆଧୁନିକତା ବୁଝେଇ ଲେଖ। ଆଧୁନିକତା କ'ଣ? ଆଧୁନିକତା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଆଧୁନିକତା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆକାଂକ୍ଷାମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଧୁନିକ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକାଂକ୍ଷାମୂଳକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ
आधुनिक आम कही था आधुनिक जुग आधुनिक कवि मान थे आधुनिक एमती होता तो परिवर्तन आप जापारे आम आम परिवर्तन हो आम समाज परिवर्तन होता है केवे तो से स्थिर हो न था ना तो आधुनिक कौन ना आधुनिक गोटे परिवर्तन ठीक अच्छे तो यार अर्थ हो पुराणा कुसंस्कार अंधविश्वास कठोर पारंपरिक विरोधी को परित्याग करे ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମୃଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିକଶିତ ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ତାଙ୍କେ ଦେଖ ଆମର ଆଧୁନିକତା ଆଉ ତାହା ନାହିଁ ଠିକ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଣା କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ अंधविश्वास को छाड़ दियो ठोकर परंपरा को छाड़ दियो तो सब गोटे गोटे सरकार काटी काटी जाउछन्ती ठीक नै तेणुकरी आम समाज नुआ नुआ परिवर्तन हेबा दरकार एवं आम भारत गोटे नुआ रूप नेबा दरकार तो ताहा ही होची आधुनिकता ठीक अच्छे आधुनिकता आम सेमती मध्य कहि परिबा ठीक अच्छे पारंपरिक क्षेत्र हो विचारधारा को हो माने कोर्ट कचेरी माने केमती थिला आपण जानि पारुथिबे सरकार आसलारो केते कोन चेंज हे गेला स्कूल रो ड्रेस पटा मध्य चेंज हे जाईछि तो ए सब को आम आधुनिक बोले कहि परिबा ठीक अच्छे 5 मार्क पढ़ले मध्य आपण निहाती भाव लिखिपारे नूतन उदारवाद कौन देखो आधुनिकता जानिले भी नूतन उदारवाद जानिबा नूतन उदारवाद हेउची विंश शताब्दीर शेष भाग में गढ़ी उठिथिबा एक आर्थिक और राजनैतिक आदर्श ठीक अच्छे आर्थिक माने आपण बुझिपारुथिबे नूतन उदारवाद हेउची कौन ना आम विंश शताब्दी गढ़ी उठिथिबा विंश शताब्दी माने आपण जानि पारुथिबे जे विंश शताब्दी काहा को कुआ जे ठीक ना तो से विंश शताब्दी जोटा आम गढ़ी उठी से आर्थिक और राजनैतिक को दर्शाई थाए तो यार मुक्त बजार व्यवस्था सरकारी संपत्तिर व्यक्तिकरण है व्यावसायिक कटकणार कलहलता यह एवं विषय को समर्थन करे यार मुख्य उद्देश्य होउछि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप कम कर व्यक्तिगत उद्यम को प्रोत्साहित करवा ठीक अच्छे नूतन उदारवाद कौन ना आम विंश शताब्दी आम केते कौन धन संपत्ति कौन रही जाए कि ना तो ताहाकू गुरुत्व दे थाए ठीक अच्छे आपड़ बास से बुझंतु है जब आप भलसे पढ़ीजे आप निहत भाव भलसे बुझीपारे नेक्स्ट एक नंबर देखो उत्तर आधुनिकतावाद तीनोटी वैशिष्ट्य लेख उत्तर आधुनिक देखो तार आंसर जाना बास एति अच्छे है आउ नाई बास एति देखी दिंतु निहत भाव भलसे बुझीपार नेक्स्ट देखो तार माने केते गुडे वैशिष्ट्य अच्छे गोटे है सार्वजनीन सत्यर अस्वीकृत तो यार वैशिष्ट्यर मूल लक्ष्य हो कौन सी गोटे चूड़ांत सत्य सार्वजनीन तत्व बा महान आदर्श को स्वीकार करे नाही किए जोटा रही आपणकर उत्तर आधुनिक बाद है तार तीन वैशिष्ट्य आम आलोचना करुचे तो प्रथम वैशिष्ट्यटी कौन होना गोटे हूँ सार्वजनीन सत्यर अस्वीकृत से कौन करें ना कौन सी चूड़ांत को सार्वजनीन को तत्व को से महान आदर्श को स्वीकार कर न था है नेक्स्ट 2 नंबर विभिन्नता और स्थानीयता को गुरुत्व ये कौन करता ना विभिन्नता को एवं स्थानीयता को से बहुत गुरुत्व दे थाए जमीक कि यह समाजर बहुविधता है स्थानीय संस्कृति भाषा विभिन्न भिन्न भिन्न दृष्टिकोण गुरुत्व दे थाए तो मानवर मुख्य जिनस हूँ भाषा ठीक ना से जब भाषा ठीक से कही पार तो निहत भाव आगे बढ़ी पार से बेले से कौन भाषा को मध्य गुरुत्व दे थाए समाज को गुरुत्व दे थाए तो सेमती गुरुत्व दे थाए ठीक अच्छे नेक्स्ट 3 रहा जुक्तिवाद उपर संदेह से कौन कही था ना जुक्तिवाद जे कहते ना तू मत जुक्ति करुचु सेमती तो देखो यह पारंपरिक आधुनिक जुक्तिवाद है पारंपरिक बुझीपारे नहीं पारंपरिक मैंने बुझीपारे जोटा कि परंपरा रही अच्छी है तो पारंपरिक जुक्तिवाद विज्ञान संपूर्ण निश्चितता एवं विकास दाबी उपर संदेह प्रकाश करें ठीक अच्छे जमीक जुक्ति देवार आप संदेह प्रकाश करते जुक्ति प्रकाश करें है नेक्स्ट आम देखा गले 6 नंबर देखो जनमंगल राष्ट्र मौलिक उद्देश्यटी लेख उल्लेख कर तो यहाँ माने टाइपिंग मिस्टेक हो जाए 6 नंबर ये आसी जाना है देखो जनमंगल राष्ट्र मुख्य उद्देश्य हूँ समाज दारिद्र्य बेकारी असमानता अशोषण दूर करवा जनमंगल आम कहले जनमंगल राष्ट्र क्या कहुए जी जनमान को मंगल करे जनमंगल राष्ट्र कहुए से भाई आम समाज दारिद्र्य समाज जदि दारिद्र्य थे बेकारी थे असमानता बेकारी को सरकारी चाकरी देवे कि गोटे किसी अर्थ दे अर्थ साहाय्य कौन सी माने व्यवसायिक करने देवे से भाई
ଦୂର କରିବା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ଆମେ କହିଦେଉ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଏବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ CM ବିଜେ ଥାଲାପତି ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଜ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେମିତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ସହ ବୃଦ୍ଧ, ରୋଗୀ, ବିକଳାଙ୍ଗ, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ତ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଠିକ୍ ନଥିବେ ନା, କେଉଁ ମଣିଷର ହାତ ନଥିବ, କାହାର ଆଖି ନଥିବ, କାହାର ପାଟି ନଥିବ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବସିକିନା ତାକୁ ଚଳେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ବାସ୍ ଏତିକି ଅଛି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗରିକ ସମାଜ ଯଥା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସଂଘ, ସଚେତନ ନାଗରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ମନମୁଖୀ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବାକୁ ରୋକିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ମାନେ ସରକାରର ମନମୁଖୀ, ସରକାରଙ୍କୁ ମନମୁଖୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଚାଉଳ ଦେଇନଥାନ୍ତା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଇନଥାନ୍ତା, ତାହା ମାନେ ସେ ଯଦି ସ୍ୱଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯଦି କାମ କରିବ ନା, ତାହାକୁ ରଖିଥାଏ ଏଇ ନାଗରିକ ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେକର ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ 50,000 ଦେବି, ତ ସେଇ 50,000 ଲୋଭରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ଷକୁ 2 କିସ୍ତି କରିକିନା ଦେବ। ଠିକ୍ ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ଆମ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ଖୁସି କରିପାରିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜିତିବ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନତାକୁ ଖୁସି ନ କରିବ ତ ଏଇଟା ମାନେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ନାଗରିକ ମାନେ ଆମେ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ନାହିଁ? ନାଗରିକ ହେଉଛି ଆମେ, ସାମାଜିକ ହେଉଛି ଆମେ। ତ ଆମକୁ ସିଏ ଯଦି ଭଲସେ ଖୁସି ନ କରାଇବ ତ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବା କି? ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ମନମୁଖୀ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକାରୀ ହେବାରୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୋକିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ରୋକିଥାଏ ହେଲା। ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରେ, ସାମାଜିକ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ସେ ଯାଇକିନା ଜିତିଥାଏ ହେଲା। ଆମ ନାଗରିକ ସମାଜ କ'ଣ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ଯାଇକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନଦେଲେ ସେମିତି କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ବୁଝାଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନାଗରିକତାର ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ। ନାଗରିକତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗରିକତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ଆଇନଗତ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ପରିଚୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଗରିକତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ଆଇନଗତ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ନାଗରିକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଯଥା ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରେ ଏବଂ ବଦଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆଇନ ପାଳନ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପରେ ବୁଝାଇଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଗରିକଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତାର 5 ମାର୍କର ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, 8 ମାର୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କର। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖା ହେବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କୋର୍ 4 କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।